स्वच्छ भारत अभियान जौतनि साइ बेस्ट अवार्ड मनका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन भारत हाकतर्न साफ सुथरा खलाइनानि बागै हाकतर रगैन स्वच्छ भारत अभियान संस्थाका मन्त्री वक्रक नरेन्द्र मोदी आ अभियान मानजगैन पार्टिसिपेट खलाइका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन जत म्युनिसिपल आमसाइवन साफ सुथरा खलाइनानि बागै विशेष रमै कबांगमन पाण्डव स्वच्छ भारत अभियान खलाइका ते ताबोगबो खलाइबैनि तंगो अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन थाना 11 जनवरी व यूनियन अर्बन डेभलपमेन्ट लोवाइसी मुंबई न्यू दिल्ली काइसे पांदाने बिशिंगतै जतनि साइ साफ सुथरा सिटी खनै वेस्ट अवार्ड मनका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन थाना 11 जनवरी सालमारी व अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन बखाक्तै अशोकट्न यासका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन डेपुटी मेयर मोनिका दास दत्तते एडिशनल कमिशनर मोहम्मद सज्जाद कराक साल म्युनिसिपल ने कन्फरेन्स हल काइसे कक्थुम पांदा खलाइवे आवनतैवे सागबाय थांबा आकक्न साका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन मेयर दीपक मजुमदार आसालनि कक्थुम पांदा बिनि लगेव जंका डेपुटी मेयर मोनिका दास दत्तते म्युनिसिपल ने एडिशनल कमिशनर मोहम्मद सज्जाद आसाल मेयर शाखा लुकुरने हामक्राने बागै सागथारै सामं खलाइबे तंगो अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन अगरतला सिटी न नाइटथ खलाइनाने बागै बिसिसा रमै कबामा पान्दाने बेसिंगतै स्वच्छ भारत अभियान खलाइबे तंगो अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन 2018 बेसिवा म्युनिसिपल कर्पोरेसन ने कमिटी ने बारजा मानमन यागोल तेबो हजाक अंगै सामं खलाइका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन अबने बागै न स्वच्छ भारत अभियान जतनि साइ बेस्ट अवार्ड मानका अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन ओ अभियान आगोलेनी 50% बरक सिमिसे मानजक अबने बागै जत आगोलेनी लुकुरग्न स्वच्छ भारत अभियान मानजग्न बागै कयका मेयर दीपक मजुमदार আমরা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারছি বা করার চেষ্টা করছি যেটা আগরতলা শহরবাসী বিগত 25-30 বছর কোনোদিন ভাবেনি দেখেনি না। তো আমি স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষেত্রে আমাদের কর্পোরেটররা যেমন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন জোনাল চেয়ারম্যানরা এবং এমআইসি মেম্বাররা এবং আমাদের আধিকারিকরা আমাদের কমিশনার রিজনাল কমিশনার সহ সমস্ত জোনালের যারা অফিসাররা আছেন যারা আমার কর্মচারী বন্ধুরা বিশেষ করে সাফাই কর্মীরা তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত গুরুত্ব দিয়ে কাজটা করার ফলে আমরা কিন্তু আজকে এই সম্মান অর্জন করতে পেরেছি। আমি এই কারণে সমস্ত কর্মচারীদেরও আমি আগরতলা পৌর নিগমের আধিকারিক সহ প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই আনন্দ দিনে এটা পরিতাপে এবং দুঃখের বিষয়েও এই স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি যে কালেকশন গার্বেজ কালেকশন টোটাল কালেকশনের মধ্যে 50% শহরবাসী এখনো অংশগ্রহণ করেনি। যদি এটা করতো আমাদের কাজটা আরো সুন্দর হতো। আমরা একদম মানে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমি বলবো যে আমরা আমাদের জনগণের জন্য একটা সহযোগিতা পাই আমরাই 1 নম্বর থাকবো আমাদের পরে নাম্বার শুরু হবে অন্যদের। अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेसन लोवाइजिमंग बाय फाइनेंशियल आगोले रुगन स्वच्छ भारत अभियान तंगनाय खाने शाखा मेयर दीपक मजुमदार ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।